Paano po natin gawing CCTV ang ating cellphone? Search nyo lang po sa Play Store yung CCTV camera on mobile. And then i-download nyo po. And then after, i-open mo. And then get started. Click nyo po yan. And then while open lang siya, and then i-allow mo lang. And then i-allow mo yung screen. And then allow. Magagamit po natin to para pang kung mayroon tayong gusto patunayan. Ayan, punta kayo sa settings and then normal. Click mo lang yung sa screen lock, yes. Then setting. Yes, then update. Yan lang po. Thank you po. Update nyo lang po. Thank you.